सबसे गुंबद वाले मंजूरी दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। नबी सारा के सुनने रे किसु बुझे ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना ए नूर खुदा आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना ए पर दनिशी दिल के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। अल्लाहु अकबर करेंगे ना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जान मेरे आका रोशन मेरी तुरबत को है नूर खुदा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। सबाई कण्ठ করলা मैं जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना ए सबसे गुंबद वाले मंजूरी दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका जब वक्त नज़र आए दीदार करना। এই নবীরে যারা ভালোবাসে কবরে সেই নবীকে পাওয়ার আশা রাখে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নবী আমার ডাক দিয়ে কো সাহাবী তুমি কাঁদো কেন? আপনারা বলেন কান্নার ব্যাখ্যা নবী জানে কি জানে না? এবার সাহাবী ডাক দিয়ে কো নবী গো ও মায়ের নবী দয়ার নবী গভীর প্রেম ডাক দিয়ে কো নবী গো আমি এমন একজন সাহাবী টাকা পয়সা ঘরে অভাব ছিল না সব আপনার প্রেমে কুরবান করে দিয়েছি। নবীর প্রেমে সব কুরবানি করে দিলে লাভ আছে না নাই? ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো